अनुसरण आज आम 4 नंबर करिया देखो निम्नलिखित पॉलिनोमियल मानक मध्यरु केउ पॉलिनोमियल मानकर x + 1 एक उत्पादक अटे ताले x + 1 जदि उत्पादक हबो ताले कोन हबो एठी देखो एठी x रो भ्यालुटा कोन x + 1 एक उत्पादक जदि हबो ताले x रो भ्यालुटा ए +1 हेले सेटा -1 पाई एटा 0 होबा दरकार तनो एठी हमर अछि केते x + 1 अछि एटा उत्पादक तनो एठी दैट इम्प्लाइज दैट एठी हम x बाहर करबा हम x + 1 = 0 नेले 0 हेले हमर कोन हबो x = हबो -1 ता माने p x रो भ्यालुटा p - 1 पे 0 होबा दरकार त p - 1 बाहर करले कोन आसी देखो x रो क्यूब माने कोन -1 रो क्यूब प्लस x रो स्क्वायर कहले -1 रो स्क्वायर प्लस x कहले -1 प्लस होजी 1 समान हम देखो माइनस रो अजुग्म संख्या घात थिले ता माइनस आसीबो एवं 1 टा 3 थर गुणले 1 ही आसीबो प्लस एठी देखो माइनस रो जुग्म संख्या को अछि त प्लस आसीबो -1 टा प्लस आसिला परे 1 रो स्क्वायर ला 1 एठी माइनस टा को प्लस करे से -1 प्लस हला 1 तार केते होची देखो 1 पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव ताले 2 होबो पॉजिटिव रे -1 पई -2 होबो ताले एटा 0 हे गला तनो एठारे p - 1 = 0 हैला तेनु अतएव हबो x + 1 एठारे px रो गोटे उत्पादक हो px रो एक उत्पादक एटा आसी गला आंसर तेनु हमें एठी लिखिबा x + 1 अतः एठी लिखिबा x + 1 px रो एक उत्पादक एठी आसी गला आंसर तो सेही बडी देखिबा b2 टा देखो एठी b2 टा x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1 एटार मध्य जदी x + 1 हमरो जदी उत्पादक हबो ताले x + 1 = 0 हेले आमे एठी करिया कोन x = -1 एठी मध्य x रो भ्यालुटा -1 हेले px टा हमरो 0 हेबा दरकार तेबे जे कि उत्पादक हबो नचेत हबो नाही त p - 1 काढिबा समान हबो x रो 4 घात कले -1 रो 4 घात प्लस -1 रो क्यूब प्लस होजी -1 रो स्क्वायर प्लस हो -1 प्लस होजी 1 समान हबो देखो -1 रो जुग्म संख्या को अछि तनो 4 थर अछि -1 टा तनो एठी +1 हबो एठी देखो प्लस -1 रो क्यूब तो -1 रो 3 थर हबो जो द्वारा के हम माइनस बाहरिबो 1 तो सेटा प्लस कले कोन आसीबो से परे माइनस आसीबो तो देखो एठी प्लस -1 रो स्क्वायर आसीले केते हो +1 हे जिवो एठी प्लस कोन अछि देखो -1 को प्लस करे से -1 प्लस रा 1 एटा भी मध्य हमें एठी करि दबा एठी -1 रो क्यूब होबो केते -1 तो सेटा प्लस रे कोन आसीबो -1 तो देखो एठी +1 -1 कैंसिल एठी +1 -1 कैंसिल +1 रहि जोछि वैल्यू तो एठी p - 1 दैट्स नॉट इक्वल टू 0 हैला तेरो एठारे x + 1 px रो उत्पादक नहे px रो उत्पादक नहे एटा सिला आंसर b2 पई सेंति b3 रे देखि देखो x रो 4 घात प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1 एटा px अछि तो वर्तमान हमें x + 1 हमर उत्पादक कि नहे जानिबा पई हबो एटा 0 हेले हमर x = केते हबो -1 तो p - 1 पई देखिबा px एटा को देखिबा तो समान -1 रो चतुर्थ घात प्लस होजी 3 * -1 रो क्यूब प्लस होला 3 -1 रो स्क्वायर प्लस होजी -1 प्लस होजी 1 तो एटा केते हम देखिबा देखो -1 रो 4 घात माने 1 आसीबो प्लस 3 * -1 रो क्यूब -1 रो क्यूब हेले -1 आसीबो सेटा 3 संगे गुणन हेले -3 तो -3 यार भ्यालुटा टोटल -3 देतर प्लस हो माइनस ता प्लस रे माइनस हो तो डायरेक्ट -3 हम लिखि दबा एठी देखो -x रो स्क्वायर ता पॉजिटिव आसीबो ताले -1 रो स्क्वायर ला पॉजिटिव 1 * 3 हेले +3 एटा आसीला सेम देखो एठी अछि हमर केते -1 टा को प्लस कले से -1 आसीबो प्लस हला 1
তাহলে দেখো এটি -3 + 3 ক্যান্সেল হলা, -1 + 1 ক্যান্সেল হলা, এটি মধ্যে 1 রহি গলা। তাহলে এটি p - 1 দ্যাট ইজ নট ইকুয়াল টু 0। তেণু হলা কোন, তাহলে x + 1 px র উৎপাদক নুহে, px র উৎপাদক নুহে। এটা आंसर আসি গলা यार। সেমতি দেখিয়া দেখো i বিটা x³ - x² - 2 + √2 ব্র্যাকেট x - √2, এটা সেথির মধ্যে x + 1 যদি উৎপাদক হবো তাহলে এটা 0 হলে আমার x ইকুয়াল কেতে হবো -1। তাহলে এটি px রে p - 1 পকেইবা দেখিবা, তাহলে এটি আসিব কেতে -1 র কিউ মাইনাস -1 র স্কয়ার মাইনাস 2 + √2 ইনটু x কইলে এটি -1 মাইনাস হলা √2। তো দেখো এটি -1 র কিউব বলে -1, এটি -1 র স্কয়ার বলে প্লাস হেই যাଉଛି, এটা ইয়ার ভ্যালুটা প্লাস কিন্তু মাইনাস ଅଛି তো প্লাস বাহিলা তো মাইনাস ଅଛି তো ইয়ার ভ্যালুটা হলা প্লাস তো -1 তো মাইনাস। এটি দেখো আমি যেতে গুণন করিয়া দেখো -1 * 2 কেতে হবে -2, তো ব্র্যাকেট ভিতরে এইটা ইয়াকু গুণন কरू তো -2 সেমি -1 * +√2 এটা -√2, এটি -√2 তার ଅଛି। তো দেখো এটা -1 -1 হলা -2, এটাকে বন্ধনী খুলি দিলে কোন আসছে দেখো -2 টাকু মাইনাস করে প্লাস আসিব 2, -√2 টাকু আমি যেতে মাইনাস করে সেটা প্লাস আসিব √2, এটি -√2। তো দেখো -2 + 2 ক্যান্সেল, +√2 -√2 ক্যান্সেল সমান 0 আসলা। এটারে p - 1 = 0 হেউচি, তেଣु অতএব এটি আসিব x + 1 px র এক উৎপাদক, px র এক উৎপাদক। এটা আসলে आंसर। তো এইটি আমি কোন পাইলি দেখো আমার 1 টা গোটা আসলা উৎপাদক x + 1 আউ এই i v টা আসলা উৎপাদক, আর দুইটা হেলা নাই। তো আমি 5 নম্বরটি বর্তমান করিয়া দেখো কেউ কেউ পলিনোমিয়াল px র পলিনোমিয়াল qx এক উৎপাদক হবো हमको बाहर करिया अछि। तो देखो px देछि 2x³ + x² - 2x - 1 এবং gx টা देछि x + 1, সেই একা ভলিয়া প্রশ্নটা এটি gx টা গটে উৎপাদক ইয়ার হবা পই px র হেবা পই এলে এই x + 1 जो अछि তার উৎপাদক, তাহলে এইটা উৎপাদক হবো তেনো x র ভ্যালুটা এটি -1 পই আমার px টা 0 হবা দরকার। তেনো অতএব আমি x + 1 উৎপাদক হেলে আমার x + 1 = 0 হেলে আমি কোন করিবা আমার x = কত হবে -1 পাই আমার px টা 0 হেবা দরকার, যদি হবো তাহলে আমরা gx টা এর উৎপাদক বলি কই পারিবা। তেনো অতএব আমি p - 1 পকেইবা এটি সমান 2 - 1 র কিউব প্লাস -1 র স্কয়ার মাইনাস 2 * -1 মাইনাস হলা 1। তো দেখো এটি 2 * আসিব কেতে -1 র কিউবটা হবে কেতে -1, এটি প্লাস মাইনাস র স্কয়ার হলে কোন প্লাস আসিব এবং 1 আসিব, -2 * -1 হলে +2 -1, তো এটি আসিব -2 + 1 +2 -1। তো এটা আসলা দেখো এটি আমি যদি এমটি কাটি দেবা -2 + 2 ক্যান্সেল, +1 -1 ক্যান্সেল, তাহলে আসিবলা 0, এটারে p - 1 = 0 হেলা। তেণু আমি এখানে কোন পাইবা px র এক উৎপাদক gx হেবো। এই ক্ষেত্রে আমি পাইলে যে gx টা px র গোটে উৎপাদক হেই পারিব। সেমতি b2 টা দেখিয়া দেখো px এতিকি পাই আমার x + 2 gx টা আছে x + 2, তাহলে x + 2 যদি উৎপাদক হবো তাহলে এইটি আমার দ্যাট মিন্স x = হবো কেতে না -2 পাই, এই যে x র ভ্যালু -2 পাই এই px টা 0 হেবা দরকার। তেণু আমি দেখো এটি p - 2 পকেইবা সমান -2 র কিউব প্লাস হচ্ছে 3 * -2 র স্কয়ার প্লাস হচ্ছে 3 * -2 প্লাস হচ্ছে 1 সমান হবে দেখো -2 র কিউব ঘাত মানে এটি মাইনাস আসিব 8 আসিব -8 যুক্ত এটি দেখো -2 র স্কয়ার হবে কেতে 3 তোমার 4 আসিব পজিটিভ রে, তার সঙ্গে 3 গুণলে 4 * 12 ডাইরেক্ট লিখি দিছি 12, এটি দেখো 3 * -2 হলো -6, তো সেটা প্লাস রে কোন আসিব -6 আসিব প্লাস হচ্ছে 1। তো
तो देखो ये 12 एक 13 आछी पॉजिटिव टा सजे कि ऑलरेडी जॉब करबा 12 प्लस 12 पाखु प्लस 1 आसले प्लस 13 आसीबो एवं एठी देखो -8 -6 रे ए दुटा सरले माइनस केते बा 814 आसी तो 13 रु वियोग 14 हेले -1 आसी तो एठी 0 आसु नै एठारे p - 2 डज नॉट इक्वल टू 0 हैला तो एठारे हमरो gx px रो उत्पादक नुहे px रो उत्पादक नुहे ये आसीगला हमरा आंसर 5 नंबर एटे लास्ट बिट देखो px देछि x³ - 4x² + x + 6 एटा gx देछि x - 3 तो gx टा यार उत्पादक कि नाही जानिबा पई हेले एटी gx टा देछि केते x - 3 ये जदी उत्पादक होबो ताले एठी हमें x = केते पाइबा 3 पाइबा तो x 3 पाई जदी px टा 0 हो जाए ताले हमें जो x रो वैल्यू 3 पाइलो x - 3 उत्पादक हेइ परिबो तो हमें एठी p3 पकेबा तो x जगह रे एठी पकेबा केते x रो क्यू होबो माने 3 रो क्यू -4 * 3 रो स्क्वायर प्लस होची 3 प्लस हला 6 समान केते आछि देखो एठी 3 नो क्यू हेले 3 3 9 9 3 27 आछि 27 एठी देखो 3 नो स्क्वायर ला 3 3 9 9 4 आछि केते 36 तो -36 प्लस एठी आसिला केते ना एठी 3 प्लस 6 तो वर्तमान हमें 27 प्लस 3 प्लस होची 6 -36 सजे देली या पाकु ए गुडा नै आसी त एटा आसीबो 36 देखो 27 3 30 मिसी की हला पुनी 6 हले 36 -36 तो एटा देखो 0 हे गला तनो हमें एठी p3 टा इक्वल टू 0 हे गला p3 पई x टा हमरो px टा 0 हला तनो अतः एठी gx px रो को उत्पादक अटे px रो को उत्पादक अटे पटे ताले हम कोन पाइबे एठी उत्पादक गुडा को पाइले एक नंबर टा हैला बिट 1 टा हैला एवं बिट 3 टा ए दुईटा हमरो उत्पादक हे पाइले फाइनली हमें पाइले प्रथमे गुटे पाइतले बिट 1 टा और बिट 3 टा मध्ये हम उत्पादक पाइले ए दुईटा हम